no sa Mm. tibuok Police Regional Office 10 nga nahimong bag-ong mga abogado na Bombo Junel diin we have Police Lieutenant Colonel Pontanes, no, he is the chief Mm. investigation and detection management unit sa Lanao del Norte Police Provincial Office. Mhm. And we also have the Deputy Chief of Police sa Osamis City Police Station na si Police Major Eurydice Revelias. Mhm. And sa ang ato ang taga 2nd PMFC sa Misamis Occidental Police Provincial Office nga Police Staff Sergeant Dayok Harley Mhm. Dayok. And ato apong WCPD officer, no, sa Naawan Municipal Police Station sa Misamis Oriental Police Provincial Office na si Police Staff Sergeant Julie Faye Condeza. Og ang Mhm. usapod nga NUP, no, NUP and non-uniform Mhm. personnel nga na-assign dito sa Lugait Municipal Police Station under sa Misamis Oriental Police Provincial Office na si NUP Grace Manco. So mag-base man gihapon ka na sa sweldo. Ah, Kung may okay. kita tax, no, kung just like we have PSSG, we have NUP nga Mm. na kapasad, depende na pud kana kung katong mga PNCO nato or katong NUP, they will apply for lateral entry. Ah, okay. So, O lateral entry sa legal service, pwede ka na sila. Aron mahimo silang officer, well, they are also kaning mga lawyers pod, no, katong mga NUP. As to the mm. kaning mga officers Mm. nato, possibly ma-assign sila sa atong mga investigation section kay mauman pod ang Mm. ilahang kaning field, no. Mm. Aduna sila dakong kahibalo kung mayon kitag mga balaod nun. So dako Mhm. nga butang nga they will become an asset to us, no, when it Mm. comes to investigation, kay mas dako ang ilang kahibalo sa mga balaod. Oho. So, ikaw, karon sa man ka ma-proceed og law? Sad. Ha?